Okay. Alright. Okay. Lagi sekali. 1, 2, 3. Right. Alip, awak kan Alip? Hah? Dinding. Dinding. Yeah, right. Okay. Dinding. Okay, right. Yeah. Assalamualaikum. Alright, okay. So for tonight, so we're gonna start our class with a second chapter, since that the last chapter is about definition of animation rendering. I already upload the file in your Google class, so you guys can check at work, class work. Alright, okay. So for tonight, we're Okay, gonna sir. go through on about animation rendering. So I should let you guys to see first. Sorry, hold on for a while. Okay, kita akan tengok kita punya chapter 2 Alright. Okay, boleh nampak? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh, Alright. sir. Boleh. Okay, Eh. cun. Okay. Okay. Alright, okay. So malam ni kita nak bercerita pasal animation rendering, tapi most sekali yang kita nak fokuskan pada elemen-elemen yang terlibat dalam animation rendering. Saya rasa maybe ada antara you guys yang dah tahu, dan maybe ada antara you guys yang tak tahu jugalah apakah elemen-elemen yang terlibat. Okay. Uh, Ada sulah kau my game. Dia. Katui. habis. Masalah pribadi saya buat sini. Oi. Oh ya. Ambil. Dia kecek Kelantan tu. Man. Okay. So dalam animation rendering sebenarnya ada beberapa elemen yang kita kena tahu, dan kita akan go through one by one, tapi hari ini kita akan fokuskan pada satu sahaja. Alright, okay. So ada 5 elemen yang kita akan go through untuk kita punya ni. Okay. So kalau macam standard kita tahu, animation rendering adalah proses ataupun image synthesis yang menjadikan kita punya foto tu realistik ataupun non-realistik daripada bentuk 2D ataupun 3D menggunakan satu program punya equation ataupun structure. Kita punya yang program, kita punya ada mathematical equation tu lah kalau kita ada buat calculation dan sebagainya. Okey. So dalam penghasilan gambar-gambar seperti yang awak tengok kat depan ni lah. Okey. Kita ada gambar dadu, kita ada gambar robot, lepas tu bawah tu ada gambar apa, badak air dan juga guli. Okey. So benda-benda ni semua sebelum dia terhasil benda ni ada 5 elemen yang memang memang dah siap ada dekat dalam proses sebelum kita nak buat rendering. Kalau tak ada 5 elemen ni, berkemungkinan kita punya rendering tu tak akan jadilah. Okay. So, rendering elemen ni terdiri daripada 5. Okay. Kita ada geometry. Okay. Lepas tu kita ada viewpoint. Kita ada texture. Kita ada lighting dan kita ada shading. Okay. So ada 5 geometry, viewpoint, texture, lighting dan juga shading. Okay. So untuk pada malam ni kita akan fokuskan pada geometry dan juga maybe sedikitlah saya akan touch berkaitan dengan viewpoint. Okay. Alright. Okay guys. Okay, sir. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Mana tahu kan. Okay. Sekejap. Ada orang nak masuk kelas lagi. Alright. Buka sound line. Mukman. Alright. Okay, dalam geometri geometri ni adalah sebenarnya bentuk
Biasalah standard lah. Bila kita nak proses sebenarnya 3D ni dia asalnya dia mestilah terhasil daripada bentuk geometri itu sendiri. Dia takkan boleh terus ada macam for example bulat terus tak ada. Semua orang pernah buat. Saya rasa semua orang pernah buat 3D yang di mana sebelum kita ada shape bulat, asal shape tu adalah daripada apa? Garis dulu. Ha? Garisan. Apa dia? Lupa tak nama. Yes. Asal sebelum shape bulat tu terjadi, kita akan ada shape yang mula-mula yang kita kenali sebagai square. Petak kita ada square. Bila ada square, bila dia orang dah start masukkan geometri, segmen sampailah jadi bulat, betul? Bila kita dah tambah lagi banyak segmen, lagi berat benda tu. Lagi banyak segmen, lagi berat benda tu. That's why kalau kita tengok bila kita menggunakan sfera dalam kita punya penghasilan 3D, dia punya falsas dia lebih berat daripada kita menggunakan square. Okey? Sebabkan square tu dia ada 4 bahagian saja, sedangkan bulat tu dia ada banyak segmen. Sebab nak menghasilkan dia satu-satu bentuk bulat. Okey? Right. Okay. Okay. So, tu sebab dalam penghasilan 3D kita ni, kita nak render, dia mesti ada start dengan geometri. Okay. So, dalam geometri kita ni sebenarnya, jam. Okay, dalam geometri kita ni, untuk beritahu you guys, okay, dalam geometri kita ni, dia akan secara tak langsung dia memberitahulah apa shade yang ada, macam mana kita nak buat proses. Saya rasa semua orang pernah buat kan 3D kan? Pernah buat 3D kan? Okay, nampak kan? Dia akan bermula dengan wireframe. Daripada wireframe baru ada kita punya side, depan, belakang dan sebagainya, baru kita masukkan dan sebagainya lah. Okay. So dekat sini saya ada satu video, saya nak tunjuk kat you guys dulu. Berkaitan dengan kita punya geometri. So you guys tengok macam mana dia punya ending, dia punya penghasilan geometri dia. Right, okay, this one. Boleh nampak? Boleh. Kita tengok dulu In this lesson, we'll take a look at V-Ray for Grasshopper. In the Grasshopper window to our right, let's go ahead and click on the V-Ray tab. You will notice here that we have 4 panels for the V-Ray geometry, lighting, materials, and rendering. If you hover over each icon for a second, a tooltip will pop up on your screen, showing details and explanations about that particular feature. Let's go to the V-Ray geometry node, then right-click on the node and select Help to reveal more information about that node. Okay, sebelum saya continue, awak nampak tak? Ini adalah software daripada V-Ray Frame. Okay, V-Ray punya software lah. Salah satu engine yang di mana kita boleh gunakan untuk kita buat kita punya rendering. Yang mana saya ada sebut daripada minggu lepas. Kita punya software ataupun engine untuk kita buat render. So, ini adalah one of it lah. V-Ray, okay. Dan kalau perasan bila dia tunjuk dalam V-Ray ni, sebelah kanan punya Windows ada menunjukkan geometry dan juga lighting. Yang ini adalah elemen-elemen terlibat dalam kita nak menghasilkan kita punya 3D. Okay. So kita ada tadi, kita bermula dengan geometry. Lepas tu ada viewpoint. Kejap lagi saya akan tunjuk viewpoint. Lepas tu kita ada texture, lighting dan juga shading. So bila ada kelima-lima elemen ni, barulah dia boleh complete menjadi kita punya rendering method lah. Jaranglah orang buat tanpa lighting. Siapa yang sini dia buat rendering dia tak ada bubur lighting? Ada, tapi jarang. Sebab orang tahu lighting ni yang akan menampakkan kita punya 3D kita tu real ke tak real. Siapa sini yang selalu buat rendering tak ada shading, dia tak bubur shade ataupun dia tak bubur shadow? Tak ada. Selalunya orang akan bubur shadow juga walaupun sikit sebab dia akan nampakkan kita punya 3D ni real. Alright, okay. So kita continue balik tengok video ni. Then close the Help window. Now, notice these little dots. They indicate a V-Ray specific parameter input or output.
A V-Ray specific input can only be connected to a V-Ray specific output that shares the same name, and vice versa. For example, a V-Ray camera output can only be connected to a V-Ray camera input. Next, let's pan around and move to our rendering nodes. Right-click on the render node and let's choose Render from the menu. You'll notice that the V-Ray frame buffer is empty now because we haven't loaded any objects in our scene. Let's pan again to locate the Sphere node and then connect it to the Geo input of the VGeo or V-Ray Geometry node. A sphere object then loads in the frame buffer. Now, let's try connecting the Mbox node. Drag the Mbox output to the Geo input of the VGeo node, and now you'll see that a cube loads in our frame buffer. You'll also see that the Sphere node was disconnected. Let's hold Shift to connect the Sphere node to the VGeo node as well, so we can preview both objects in our render together. You can pan in the Rhino viewport to look at your model as well, and notice that the interactive preview updates as you move around. Now, let's stop the interactive render and go back to Grasshopper. Let's turn off the visibility for both the sphere and the cube. Next, navigate over to the Lighting and Materials nodes, which we have already prepared to use for this project. Let's turn on the visibility for the rectangle light, and you will see that it appears in our Rhino viewport. Now, turn it off, and let's also see the sphere light in the viewport. Let's hide that light too. Finally, navigate to the rendering nodes again and locate the camera node. Unhide it, and then back in the Rhino viewport, zoom out to see the camera pointing at the center of the grid. Alright, okay. Itu contohlah cara macam mana diorang buat kita panggil sebagai geometri. Dia tunjuk macam mana function geometri dekat dalam kita punya 3D punya rendering lah. Dia sebenarnya bukan nak cerita pasal geometri tu. Kalau kita tengok secara kasarnya kita akan faham kenapa dalam rendering kita kena ada geometri. Sebab dia tunjuk tadi dalam wireframe dia ada dia punya box, lepas tu ada dia punya sphere punya shape dekat dalam tu. Alright, okay. So itu function geometri dalam kita punya rendering. So kalau tak ada geometri, memang tak akan ada objek yang continuous seterusnya. Alright, okay. Sedap je Lan makan nasi kan. Kawan duk tengok. Terima kasih. Ya tolong dah tutup kamera. Oh, tambah nasi lah. Stres lah. Tolong tutup. Said angin je kan. Said okey Said. Sikit udang. Sikit udang. Alright, okay, boleh kita continue tak? Boleh kita continue? Boleh dia makan. Boleh. Alright, okay. Boleh. Tapi kita bagi kawan awak makan. Kesian dia, maybe tadi dia tak makan. Lepas tu dia tambah kuah lagi tu. Kamera sedepan-depan alam dia letak. Kamera lah. Awalan. Luka apa ni lah. Alright, okay. Itu adalah viewpoint. Okay. So, ada satu lagi video yang menunjukkan viewpoint juga. So, saya boleh tunjuk juga satu lagi video yang menunjukkan viewpoint. So, at least kita akan memahamilah secara overall apa perkaitannya viewpoint yang seperti yang saya cuba nak masukkan lah. Okay. So, yang ni kita tengok kita punya viewpoint kat sebelah sini. Welcome to another Keyshot 9 quick tip. Displacement is a very powerful tool. It allows you to transform the surface geometry of your object, taking your renders to the next level of detail and realism. I'm going to show you how to bring it to life with animation. For this, okay, saya rasa ini level animation ni ini memang kau lah. Okay, bukan biasa-biasa ni saya rasa kan. Sebab dia boleh combine both geometry yang berterlampau banyak shadings tu plus dengan texture. Awak tengok texture, lepas tu dia ada tambah extra sikit lighting dia bubuh kat situ dan dia boleh buat animation dia laju macam ni This quick tip, I'll be using a simple plane from the model library.
The first thing you'll need to have ready is a video file or image sequence of the effect you'd like to use as a displacement map. I created a 4K animated cell pattern within After Effects for this example, as you can see here. You can download this file in the link below if you would like to use it for yourself. Double-click your object to bring up the Material tab and head into the Material graph. Right-click to add a displacement node from the Geometry dropdown. Right-click again, move down to Texture, and add a Video Map node. Once this is added, it will be represented in the animation timeline below. Double-click on the Video Map node to open its properties. We will need to import our video by clicking the folder icon next to the Frames dropdown. Alright, okay, hold on. Kalau perasan dalam video dia tadi pun dia ada sebut pasal geometry sekejap We will need to import our video from the Video Map node. Sorry. It will be represented in the node from the Nampak? Bila dia buat right click dekat situ, dia akan ada keluar material, geometry, texture, animation dan utilities. Okay? Dan dekat sini pun dia dah memberitahulah kita mesti ada geometry untuk dalam kita punya animation rendering. So kalau tak ada geometry, memang tak akan boleh jadi kita punya animation dekat sini. Alright? Okay? Geometry dropdown. Right-click again, move down to Texture, and add a Video Map node. Once this is added, it will be represented in the animation timeline below. Double-click on the Video Map node to open its properties. We will need to import our video by clicking the folder icon next to the Frames dropdown. Navigate to the file's location and import. If you created a PNG or JPEG sequence, you can import those selected images, or if you have a video file already, that will work as well. KeyShot will automatically convert your video file into your choice of a PNG or JPEG sequence and place the images into your specified location. Once your frames are imported, make sure your video map is selected and hit C on the keyboard to preview the color of the video map in the real-time view. From there, you can adjust the location and scale to your liking. Hit C on the keyboard again to exit color preview mode. Connect the video map node to the displace node and the displace node to the geometry connector. Make any height adjustments needed within the displacement settings and execute the geometry to preview your results. You can also apply texture maps to this geometry for added customization. If you scrub on your timeline, you won't see any displacement movement. That's because you need to re-execute the geometry at each frame to keep your machine from bogging down. A quick way to preview your results is to use the animation preview feature located on the timeline here. And that's it. Thanks for watching this KeyShot 9 quick tip. Let us know your thoughts on this topic in the comment section below. And if you found this video useful, give it a like and share it with your friends. Alright, okay, itu sikit tentang kita punya geometry lah. Okay, so far ada soalan tak? Okay tak? Faham? Boleh? Faham. Ada persoalan tak? Dia rasa. Boleh okay, jadi so, ini just kita akan go surface je. Nanti bila dah start kita masuk yang rendering betul tu. Ingat tak yang minggu lepas saya ada cerita pasal ray tracing, radiosity, apa ray apa benda lah. Okay, benda tu kita akan masuk secara detail. Yang ni masih lagi on surface. Okay, sebab saya rasa benda ni pun juga saya belajar. Texture, shading, lighting semua dah belajar kan? Ya. So ini saya go through saja. So jangan risau Okay. Alright, itu adalah kita punya geometry. Okay, so once kita dah di geometry, the next kita kena ada kita punya viewpoint. Okay, viewpoint ni adalah bahagian tempat di mana kita nak animation tu di-render. Kan bila kita buat 3D animation, kan kita boleh pusing 360 darjah kita punya animation ataupun kita punya sculpture, karakter ataupun tempat kan. So kita nak daripada viewpoint mana animation ni di-render, daripada viewpoint kiri ke, kanan ke, atas ke, bawah, itu kita panggil viewpoint. Alright, okay. So kalau kita tengok dekat sini, bila kita ubah pada kita punya viewpoint ni, okay, viewpoint ni adalah di mana kita nak tengok di bahagian manalah X, Y, Z, okay, kiri, kanan, depan, belakang, kat mana yang lebih cantik untuk kita render. Sebab each different viewpoint ni akan membawa perspektif yang berbeza. Sebab kalau macam for example, kalau kita letak lampu dekat depan, dia takkan boleh ada lampu yang sama dekat belakang, dia akan jadi pelik. Maksudnya kalau macam for example, kalau matahari ada kat atas, takkan matahari yang sama akan ada dekat bawah, betul? Dia mesti ada satu je yang akan ada yang
lampu yang betul-betul terang yang akan menjadikan subjek kita akan jadi cantik. So daripada viewpoint mana, arah manakah untuk kita nak render supaya kita akan dapat kita punya karakter ataupun kita punya rendering tu akan jadi menarik. Okay, so macam inilah example macam kita nak buat viewpoint. Okay, sampel dia. Adakah kita nak ambil daripada sebelah kiri, sebelah kanan, depan, top ataupun belakang? Kalau awak tengok dekat sebelah yang kanan tu ada box kecil tu, kalau perasan. Belah kanan tu ada box kecil kelabu tu. Itu dia menunjukkan arah mana sebenarnya sekarang ni kita punya structure. Nampak ada north, east, west dengan south. Okay, itu dia punya arah kita punya mapping kita nak buat kat mana. Kita dalam bentuk kita punya 3D. Sama juga macam ni. Okay, ini adalah sampel. Yang orang ni adalah sampel di mana kita ambil dia punya viewpoint daripada sebelah atas. Sebab nanti bila kita dah start apply texture, kita dah start apply lampu, benda ni akan mainkan sangat-sangat peranan yang penting yang akan menentukan kita punya rendering kita ni cantik ke tak cantik. Kalau tengok pada robot atas okey. Robot atas tu kalau tengok dia punya cahayanya daripada belah atas depan muka robot tu. Okey. That's why kalau pasang tangan dia yang tengah letak kat lutut tu, tangan dia lebih terang sikit berbanding dengan kaki dia yang dekat belakang tu. Betul? Yang warna kuning tu kan? Dekat situ. Tapi disebabkan matahari dekat atas, kita tak boleh ambil the same point. Kita tak boleh ambil the same point matahari tu menghala kepada robot. Nanti robot tu akan jadi all bright. So kita akan ambil another side. Okay, ada kita panggil sebagai cinematic punya view, cinematic punya point of view, supaya akan jadi lebih menarik kita punya point of view. Sama juga dengan yang bawah tu, yang orang menaik binatang robot tu. The same thing juga. Kalau kita tengok dia punya shading pada baju dan dia punya tu akan menentukanlah viewpoint mana yang kita nak letak. Okey, viewpoint ni pun sangat memainkan peranan yang penting lah. Okey, barulah kita boleh mendapatkan satu bahagian untuk create a very good viewpoint yang ada dalam kita punya animation rendering. Alright, okay. So far okay viewpoint? Okay, sir. Alright. Okay. Okay, so saya nak tunjuk sikit satu lagi video. So at least you guys boleh tengok dulu. Okay, sekejap Okay. Look a little bit better. When presenting your work online and in a portfolio, you want to be able to show the lines rendered with your 3D models. So how do you do that? How do you render out your model with the lines already on your geometry? Well, in order to do that, first, what you want to do is you want to go to NB on your keyboard and to see the lines. And you can see all the lines within your geometry for your model. And I have subdivision surface on. You can turn that off and you can see more of a, you can really do this two ways. You can have it with the subdivision surface on and without. Without, you can see a little bit better of the geometry that was used to make this model. So in order to render this out with the lines, as you can see when I render now, you just have just a basic rendering, just as you would for your portfolio, but it does not have the lines on it. So what I'm going to do is I'm just going to close this out and stop the render. And I'm going to go up to the render settings and I want to go to effect, and then I want to go to cell render, and you're going to have a few different options here. If you just have edges checked and outline, what you're going to have is, and I'll render this out again, you can see it's a very flat look, and that's one of the cool things that you can do with the cell renders, give a 3D model a flat kind of look if that's the aesthetic that you're looking for, that the design and style that you're trying to go for.
But what we want to do is we want to show within a 3D with the shadows and the lighting and the reflections. And I'm just going to stop this render. And even though that it looks good, we still wanted to have all the shadows and reflections. So in order to do that, you'll have to check this checkbox which has color. Now let me render. Now as you can see all the lines and all the colors and the shading and the whole style that you have with your model. Okay, alright. Okay, itu sebut sikit tentang kita punya viewpoint lah. Okay, yang di mana dia combine viewpoint dan juga geometry. Ini level-level hardcore ni, dia punya 3D dia ni. Okay. Sebab dia boleh bawa sampai this kind of punya nampak dia punya cell dia. Segment dia banyak segment dia. Okay. Ada sini yang pernah pakai Cinema 4D tak? Ada orang? Ada sini? Ada sini pernah try pakai Cinema 4D? Syed pernah Syed? Syed pernah pakai Cinema 4D tak Syed? Tak, sir. Saya pernah, sir. Pernah? Okay. Tak, sir. Alright, okay. Saya pernah guna Cinema 4D masa saya buat 3D dulu. Memang ada 3D, subjek 3D. Memang saya pernah buat Cinema 4D. Okay, masa doktor yang ajar saya pakai Cinema 4D tu, saya tanya dia apa beza Cinema 4D, Blender, lepas tu kita ada Maya, lepas tu kita ada 3D Max kan? Alright, okay. So dia bagi tahu kenapa diorang prefer Cinema 4D, sebab Cinema 4D ni dia boleh link dengan suit. Diorang ada optical suit tau. Doktor saya ni, diorang ada satu baju. Yang baju tu bila kita pakai, okay, bila kita pakai, so baju tu dekat komputer diorang ni, diorang masukkan macam USB lah, macam wireless USB. So saya pakai baju tu, so saya boleh menari. Dalam Cinema 4D tu dia boleh detect saya punya motion ni macam mana. Lepas tu dalam Cinema 4D ni juga diorang boleh convertkan real punya ni masukkan dalam movie. Maksudnya Cinema 4D punya file ni boleh combine dengan Premiere punya file untuk jadikan satu. So yang masa pernah tengok tak cerita Badang? Saya tak tahu you guys tengok ke tak tengok lah. Badang. Tengok intro ya, sir. Tengok intro kan? Okay. Untuk pengetahuan you guys, untuk pengetahuan you guys tu, yang Badang tu, filem Badang tu, diorang menggunakan Cinema 4D. So Datuk Alip sebenarnya pakai tracksuit, bukan tracksuit lah, dia pakai yang baju yang tracking tu. So lepas baju tracking tu, diorang ambil Datuk Alip punya data pergerakan tu, diorang convertkan jadikan bentuk badan Badang lah. That's why diorang menggunakan Cinema 4D. Okay, saya share sikit lah Cinema 4D. Cinema 4D ni dia tak berat, dia okay. Tapi bila sampai a certain point tu, dia punya complicated dia agak jugalah. Cuma bagi saya, sebab dulu masa saya guna Cinema 4D tu, saya menggunakan MacBook. So maybe agak laju sikit dia punya rendering time berbanding dengan PC. Jadi saya tak ada yang PC punya version, so saya tak tahu macam mana nak compare antara PC dengan Mac punya version. Tapi masa saya menggunakan Mac tu, memang tak ada isu. Memang saya boleh buat rendering, tak ada isu apa-apalah menggunakan Cinema 4D. Alright. Alright. So kalau siapa nak try, boleh try Cinema 4D. It's a good software untuk 3D animation. Alright, okay. Alright, okay. So far ada soalan tak? Sir, Cinema 4D free ya, sir? Saya pakai dulu, saya download free, dah ada crack. Ada free, dah ada crack. Ada crack punya version. Okay. Memang ada. Sekejap. Saya cuba tengok balik dalam saya punya drive. Dia tak ada student punya Tak ada yang studentnya. Mana ada dah tak ada student punya. Sekejap. Saya cuba semak kod ada dalam saya punya drive lagi. Sebab masa dulu saya pakai MacBook. So saya ada Mac punya version lah. So yang untuk ni punya version saya tak tahu masih lagi ada ke tak ada. Sekejap
Boleh makan yogurt eh. Ah, Ada lah. Sekejap. Saya tengok ada tak ni. Okey okey. Okey ada. Okey, jap. Okey. Ini adalah video yang saya buat menggunakan Cinema 4D ini masa saya ambil master saya dulu. Sebab saya ada 3D, so dia suruh guna Cinema 4D. Saya guna Cinema 4D. Where is my... Okey, nampak? Hitam nampak hitam Loading. Okey. Loading. Ada tak? Ada tak? Dah, sir. Dah. Okey. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. Sexy lady. Oppan Gangnam Style. LG OLED, future of TV. Alright. Iklan. Saya kena buat iklan. So saya combinekan yang 3D ni dengan yang TV ni. Kira maksudnya ini adalah dia punya mascot lah, mascot. Okey. So yang robot ni memang 100% daripada Cinema 4D. Okey, 100% Cinema 4D. Yang pergerakan ni ini sebenarnya daripada Adobe. Dia ada satu Adobe ni ada satu site yang di mana lepas kita buat dia punya 3D, kita dah ada kita punya karakter, kita boleh upload kita punya karakter dekat Adobe punya site ni. Dekat Adobe punya site ni ada 1001 movement. Ada 1001 movement, awak klik, awak drag je, nanti automatically movement tu akan apply. Dan salah satu apply ni yang Gangnam Style ni lah. So yang orang yang buat movement ni adalah student-student, yang orang yang memang diorang tak ada kerja, free masa diorang nak share diorang punya knowledge diorang. So diorang akan upload file tu dekat situ. Jadi kerja awak adalah drag and drop je. Jadi 3D awak ni akan dapat buat movement benda tu. So ada macam-macam lah. Orang main pedang, orang menari, orang berlari, orang berjoget. So you guys ambil movement tu, you guys combine, jadikan macam satu movie. Macam itulah saya buat dengan saya punya animasi ni. Ini yang doktor saya ajar. So saya lupa nama site tu. Kejap lagi kalau jumpa kan saya beritahu awak. Okay. So robot ni memang daripada 3D, pakai Cinema 4D. Yang lampu-lampu ni semua daripada software video editing. Yang lampu-lampu ni semua bukan efek 3D ini adalah software video editing. So once dah siap 3D ni, saya ambil, saya masukkan dalam software editing. Right, okay. Itu sebesikitlah tentang animasi yang saya buat dululah. Oppan Gangnam Style. Alright, okay. So saya rasa you guys boleh buat lebih baik daripada saya lah. Alright, okay. Simple as that. Right, okay. Boleh kan? Boleh. Boleh. Tapi serius saya lupa nama Adobe. Saya cuba cari Adobe Animate. Bukan Adobe Animate. Adobe Animate tu saya tahu dia macam Alright. Ini memang kita orang diajarlah supaya boleh terus upload. Macam kalau yang itu yang masa saya tunjuk awak yang Adobe Animate tu, there's no longer orang akan buat frame by frame. Orang akan ambil webcam, pakai Adobe Animate, awak ambil karakter, awak start.
gerak tangan, kepala, mulut semua awak terus cakap, terus record voice. So awak akan terus dapat the reality dia macam mana kan. So tak payah you nak animate one by one. Itu yang ada. Sekarang ni kerja dah makin senang. Jangan susahkan diri awak dengan benda-benda lama tu. Jangan. Tapi janganlah sampai awak senangkan sampai awak ambil orang punya. Tu tak boleh lah. Awak masih lagi kena belajar untuk buat. Tapi awak boleh buat ikut based on pada style awak lah. Okay. Sekejap. Saya cuba dapatkan yang Adobe tu sekejap okey, sudah jumpa. Betul tak? Betul tak? Okey. Alright, okey. Saya bagi kat awak sebelum tu saya tunjuk dulu dia punya demo. Sekejap. Nanti siapa yang ada 3D punya apa? Karakter tu you guys boleh try. Adobe, nama dia adalah Adobe. Okey. Okey. Okey, saya tunjuk ni. I'm Mike from Cinti. Okay, you guys tengok ni kejap Ini extra knowledge lah untuk you guys. Whenever kalau you guys nak buat 3D later on, 3D you guys akan jadi better lah. Tak jadi macam yang budak darjah 1 darjah 2 Okay, boleh tengok ni dulu. Studios. In this video, we'll look at using Mixamo animations on our polygon characters in Unity. Let's start with a new blank project. Bring in one of our polygon packs and we can go from there. Drag one of our character prefabs into the scene. If you press play, you'll notice that they don't animate. Head to Mixamo.com, where we can sign up for an account and get started. You'll notice Mixamo has its own default character. This isn't great for our specific characters, so we'll upload our own model. Click the upload button and upload the FBX model from the description below. Use the default settings on the auto rigger and click next. You'll now notice the character is swapped out for our polygon character. This is perfect. We can now click the download button and use the following settings to download an FBX file containing the animations. Now we'll head back to Unity, where we'll import our FBX file and start setting up our animation. After import, select the FBX, head over to the rig panel in the inspector and change the drop-down box from animation type to humanoid. We also need to configure the humanoid rig and change a few properties to match our polygon character. We need to change the joint assignments within Mechanim. First we need to go to the head and remove the eyebrows from the draw assignment. We then have to move the finger joint assignment from the little finger to the middle finger. We have to do this on both hands. After that's done, click Apply. We then change to the Animation tab, where we need to change a few settings to make this work with our character. We now need to create an animation controller. This can be done by right-clicking in the Assets window and creating a new animation controller. You can rename your controller and then double-click on it to bring up the Animator window. We need to right-click and create an empty state. We can then set the motion. From the drop-down menu, we'll select Mixamo.com. Head back to the scene view and assign the character controller to our character prefab in the scene. Now, when you press play, you should have an animated character. We hope you found this tutorial helpful, and if you want to see more of these videos, please subscribe.
Alright, okay. So itu dia. Alright, okay. Website dia, you guys boleh pergi dekat sini Dia memang simple. Dia dah siap ada. You guys ambil karakter 3D you, jadikan dia file dia, lepas tu you terus upload. Dan dia free, tak payah bayar Ini benda free. Siapa nak benda free boleh try. Malam ni you guys boleh try. Boleh buat macam-macam. Okay. Ini you guys boleh pergi dekat sini. Ini nama website dia. Alright, okay. Ini adalah Adobe Maximo. So dia ada karakter. So you guys boleh pilih karakter apa you guys nak. Okay. So you guys boleh download 3D karakter. Ada macam-macam karakter kat sini. Dan kalau macam for example, you guys boleh search juga. Kalau macam for example you nak cow, tengok ada tak cow dalam ni. Oh, tak ada kat situ. Okay. Kalau macam for example you nak okay, ni banyak yang ni lah. Kalau macam for example animation ni adalah movement apa yang dia buat. Okay. So awak tengok dia dah siap tulis sini silly dance, rumble dance, lepas tu basic shot. Okay. Okay. Lepas tu ni capoeira. Okay. Nampak dia punya animation. Okay. Rendering dia bukan atas PC awak tau. Rendering dia di sebelah side server. Jadi awak tak payah risau awak punya ada graphic card ke tak ada graphic card. Sebab rendering semua dibuat di bahagian server. Server dah siap render, dia hantar ke awak, benda yang dah siap ada sahaja. Alright. Dia dah bubur siap-siap dekat situ. Alright. Okay. Online rendering ke sir? Online rendering ya? Dia basically dia akan buat online rendering, tapi kalau awak nak buat kat site awak rendering pun boleh, tak jadi masalah. Maksudnya tadi yang video tadi dia combine, dia pakai karakter dalam dia punya software, tapi dia linkkan dengan Maximo ni punya action. Jadi awak tak payah nak move ni one by one. Dia automatically akan buat move untuk awak. Alright. Okay, kalau macam for example kalau you guys nak, saya rasa ada ni. Sekejap dancing. Kita masuk kat dancing. Ni. Ada macam ni lah. Okay, you guys boleh buat lah. So you guys ambil karakter ni, you guys combine kan dia. Sebab dia adalah short je, pendek je. Okay. So you guys boleh combine. Okay, nampak? So you guys boleh move kan dia punya ni, ikut apa yang you guys nak. So kalau awak nampak kat sini dia ada tulis download, send to hero dan juga upload karakter. So you guys login dulu, always login dulu. Lepas tu you guys upload karakter, nanti karakter you guys dah buat tu ada kat sini. Lepas tu baru you matchkan dengan yang dekat sini lah. Lepas tu yang ni yang kena adjust tadi, head, body dengan arm. Nanti baru dia akan follow karakter apa yang you guys nak dancing. So dekat sinilah yang terjadinya you guys punya a good karakter punya movement. Tapi dia adalah terhad. Kalau macam kita nak buat a specific, you guys kena gerak sendirilah. Macam for example ini adalah Michael Jackson trailer. Yang ni saya nampak movement ni sebab ada dalam TV siri kartun untuk budak-budak yang 1 tahun 2 tahun. Dia letak kambing biri-biri pakai ni yang dancing ni. Saya dah tengok. Memang macam bersenang gila ada orang buat kerja kan. Okay. So you guys boleh pergi kat sini Make some more. Benda ni adalah free, login dan sign up sahaja. Alright, okay. Boleh? Alright, okay. So banyak benda saya share Alright. Okay, so ada soalan tak? Untuk kita punya. Tak ada Alright, okay. Saya recap balik. So malam ni saya dah sentuh sikit pasal geometry tadi. So sedikit about geometry, element of rendering kita. Dan kedua tadi adalah viewpoint lah. Daripada bahagian view mana kita nak render kita punya animation. Alright, okay. So kita ada upcoming nanti later on. Kita akan ada texture, kita ada lighting dan kita akan ada shades ataupun shadings lah. Okay, yang mana kita akan cover up untuk minggu depan punya tu. Okay. So for the time being ni, kalau yang mana ada free time, you guys boleh pergi try yang dekat Maximo tu. Dan semua video-video yang saya tunjuk awal tu nanti saya akan post kat dalam kita punya Google Classroom, dekat dalam kita punya stream tu. So for those yang nak tengok balik yang YouTube yang saya dah bagi tu, you guys boleh pergi kat stream tu. Saya akan sediakan link untuk you guys tengok balik. Alright. Okay. So kalau tak ada apa, itu saja guys. Kita jumpa esok insya-Allah. Okay. Ya. Esok ada Google Meet? Besok insya-Allah tak ada Google Meet. Okay. Alright, okay.
Apa-apa nanti saya akan roja balik Alright, okay. Kalau tak ada apa, kalau ada apa-apa, you guys message saya. Post kat dalam kita punya group ke apa benda. So in case apa yang ada masa tu, saya akan reply balik. Alright, okay. Kalau tak ada apa saja guys, thank you. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Bangga lain. Bye.